गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मते दुई तीन जन पचारे कि डायबिटीज नुआ इंजेक्शन आसी ओजेम्पिक सेटा कौन कि काम कर नवाटा ठीक कि न नवा ठीक तेणु मु भाविली गोटे या गोटे वीडियो बनई इनफॉरमेशन आपण मानक देदेबा। ओजेम्पिक इंजेक्शन आसी बाय द कंपनी नोभो नॉर्डिक्स डेनमार्क मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी से इंडियन मार्केट रे तार एटा लॉन्च करिछि। एइथिरे हमर कंपोजिशन रहउछि सेमाग्लुटाइड टा हमर गोटे GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रो agonist मीन्स इट सिमिलर टू GLP-1 ताले कोन ना GLP-1 गोटे हमर हार्मोन जोटा इंटेस्टाइन रो सिक्रेशन हुए मु तापर डिटेल्स कहिबी। ओजेम्पिक इंजेक्शन हमर बेसिकली डायबिटीज केस रे यूज करा होची, वेट लॉस केस रे यूज करा होची आउ कार्डियक प्रोटेक्शन एमते बहुत किछि अछि कहबी। तो एटा बेसिकली हमर टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस पई यूज करा होची। टाइप 2 डायबिटीज बोले हम अडल्ट एज रे जो डायबिटीज गुडा देखा जाए सेटा टाइप 2 डायबिटीज एटा केवल एथिरे ही यूज करा जाई परिबो। कारण जो मनकर टाइप 2 डायबिटीज केस रे इंसुलिन सिक्रेशन टा कम होता है आउ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाई थाए एमती अछि। किंतु टाइप 1 केस रे एटा यूज हे परिबोनी कारण टाइप 1 डायबिटीज रे आपनकर पैनक्रियास रे जो बीटा सेल सेटा टोटल नष्ट हो जाई थाए जोला इंसुलिन सिक्रेशन हबार चांस ही नाही। तेनु सेठी हमकु एक्सटर्नल बोले बाहरु इंसुलिन दबाको पड़िबो। हां ए जो इंजेक्शन आसी जी एटा क्यूटानियसली दिया जीवो जेमति इंसुलिन जो सिरिंज रे दिया जाए सबक्यूटानियस तो एटा मध्ये से सबक्यूटानियस दिया जीवो। किंतु यारो दीटा को डोसेस फॉर्म अवेलेबल बोले सबक्यूटानियस और ओरल भी। सबक्यूटानियस रे जोटा में दउचे सेटार ना रखा जाइछि बा ब्रांड नेम रखा जाइछि ओजेम्पिक आउ वेट लॉस पई जोटा रखा जाइछि बा वेट मैनेजमेंट पई जोटा ब्रांड नेम अछि सेटा उइगोवी आउ यार टैबलेट फॉर्म टा रहउछि आपनकर राबेलस। तो एटा हम इंडियन मार्केट रे इंडियन रेगुलेटरी बॉडी एटा शेड्यूल एच कैटेगरी रखा जाइछि एटा जोटा कि ओटा प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन एटा अवेलेबल हबनी। तो ये जो तीनटा जाक ब्रांड रहिला याकु तीनटा जाक ब्रांड को हम इंडिया रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव करिछि। इंडियन रेगुलेटरी बॉडी बोले CDSCO बोले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आउ यार पैटेंट जो ता नारे अछि कंपनी नारे नोवो नॉर्डिस्क नारे एटा एक्सपायरी हो 2026 मार्च रे। तो सब एक्सपायरी है हम इंडियन कंपनी माने यार जेनेरिक वर्जन तैयारी करि परिबे आ जोटा कि हमको सस्ता रे मिलिबो। किंतु एटा गोटे यूएसए रो मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन रे परिणत होईछि। तो एटा यूएस रे हमर 2017 रे लॉन्च होइथिला आउ इन 2023 एटा पाखापाखि 19तम लोकप्रिय मेडिसिन रूपे कन्वर्ट होइछि बोले प्रेस्क्रिप्शन एते लिखाई जे 19तम स्थान रे रहिछि मेडिसिन। तो पॉपुलर मेडिसिन टा हां ये तो गला आप लोगन को जनरल ओवरऑल आईडिया अबाउट द इंजेक्शन। तो एइतरे कंपोजिशन रहिला हमर कोन जानले ना सेमाग्लुटाइड टा गोटा होची हमर GLP-1 जो ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रहिला तारो आगोनिस्ट मतलब तापरिका देखिबो बा सिमिलर। तो एइथरे हमर सेमाग्लुटाइड रे 30 टू 31 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड अमीनो एसिड रहउची। एटा हार्मोन गोटे GLP-1 इज ए हार्मोन जोटा कि सिक्रेशन हुए हमरो इंटेस्टाइन रु केतेबेले सिक्रेशन हुए
ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଏ ଆମର ଲୋଭ ଆସେ, ହଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ। ଏଇ GLP-1 ସିକ୍ରେସନ ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ ଅଛି। GLP-1 ର ବହୁତ ରୋଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବଡିରେ ମାତ୍ର 2 to 3 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। କଣ ପାଇଁ ନା ନା ଆମର ଗୋଟେ DPP-4 ବୋଲି ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଅଛି। ସେ DPP-4 ଏନଜାଇମ କଣ କରେ ନା ଡାଇପେପ୍ଟିଡିଲ ପେପ୍ଟିଡେଜ 4 ଏଇ ଏନଜାଇମ ତାର ବ୍ରେକଡାଉନ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ 2-3 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକିରି ୟାର କାମ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବାହାରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଇ ଓଜେମ୍ପିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। GLP-1 ଆମର ତାହେଲେ କଣ କାମ କରୁଛି ନା ଏହା କାମ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା stimulate insulin secretion, stimulate insulin secretion, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକା ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଉ ଇନହିବିଟ ଗ୍ଲୁକାଗନ ରିଲିଜ, ଗ୍ଲୁକାଗନ ଗୋଟେ ହରମୋନଟା ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୁକାଗନ କଣ କରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ରହିଲା, ଫ୍ୟାଟ ଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ, ତ ସାକୁ ଏ ରୋକୁଛି ଗ୍ଲୁକାଗନ ହରମୋନକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ଅଫ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏମ୍ପଟିଂ, ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଖାଲି ହବ ସେଇଟା ଆମର ସ୍ଲୋ କରିବ। ସ୍ଲୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି ବାରମ୍ବାର। ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ ଇନ୍ସୁଲିନ ରିଲିଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗ୍ଲୁକାଗନ ହରମୋନକୁ ଇନହିବିଟ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏମ୍ପଟିଂ କୁ ସ୍ଲୋ କରିବ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ହେଲେ ୟାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ ନା ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଟା ଆମର କମ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ଡାଇବେଟିସ ଉପରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର GLP-1 ର ବହୁତ କିଛି ଆମର ବେନିଫିଟସ ରହିଛି ବଡିରେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ରେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବ, ଆପେଟାଇଟ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବ, ଟଙ୍ଗ ରେ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରାଇବ, ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ବଢେଇବ ଟେଷ୍ଟ ର, ତାପରେ ହାର୍ଟ ରେ କାର୍ଡିଆକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ, କାର୍ଡିଆକ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ମାନେ ହାର୍ଟ ସେଲ ଗୁଡା ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତାପରେ କାର୍ଡିଆକ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ କରିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ସେମିତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏମ୍ପଟିଂ ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କଲା, ତାପରେ ଏସିଡ ସିକ୍ରିସନ କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ କରିବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟିଲିଟି କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ କରିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଡିପୋଜିଟିସ ବୋଲେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାଟ ସେଠି ଲିପୋଜେନେସିସ କରିବ, ବୋଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଇବ କୋଉଥିରୁ ନା ଲିପିଡ କୁ। ଗ୍ଲୁକୋଜ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଲିପିଡ କୁ, ଆମର ସୁଗାର କମ ରହିଲା ଅବଭିୟସଲି, ସେଇ ଆଡିପୋଜେନେସିସ ବୋଲେ ନୂଆ ସେଲ ଫ୍ୟାଟ ସେଲ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅପଟେକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅପଟେକ ଅଧିକ ରହିଲେ କଣ, ଗ୍ଲୁକୋଜ କୋଉଠି ଯିବ, ବ୍ଲଡ ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯାଇକି ଫ୍ୟାଟ ଆକାରରେ ଡିପୋଜିଟ ହବ। ତ ଫ୍ୟାଟ ଡିପୋଜିଟ ହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ କମ ରହିବ। ମସଲ୍ସ ରେ ସେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅପଟେକ ଟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ତାପରେ ପାନକ୍ରିଏଜରେ ଆମର ସେମିତି ବିଟା ସେଲ ର ଗ୍ଲୁକୋଜ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟାକୁ ବଢେ। ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଟା ସେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତ ବିଟା ସେଲ ର ଯୋଉ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଣିବ ଆରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆସିଲା, ମତେ ଇନ୍ସୁଲିନ ସିକ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ସେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ତାର ବଢେଇବ। ତାପରେ ଏମିତି ବୋନ ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ, ବୋନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ତାପରେ କିଡନୀରେ ରିନୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଡନୀ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ତାପରେ ଲିଭରରେ ସେମିତି ହେପାଟିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ରିଡକ୍ସନ କରିବ, ବୋଲେ କମ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗସରେ ସେମିତି ପଲମନାରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ। ଓକେ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ରହିଲା ତାର ଓଭରଅଲ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।